Ege, awas! Ah! Ya gitu aja, gitu. Ngerem belakang. Stop. Ah, Ege. Ah. Wih, awas tabrak. Woo! Wow. Waduh. Woo! Woo! Makan super mie 2. Deh. Ya. Bismillah. Pakai dia dulu. Jangan ngerem ya. Hah? Iya gigil tuh. Awas, Wi. Patu kita licin, Wi. Wah, nggak bisa. Licin lagi nih sepatu nih. Awas suhu.
Morning seasons change. Our roads were lined with adventure. Mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand among arms. This is home where we are ever strong in the world that we made. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. I still hear you in the breeze. See your shadows in the trees. Holding on, memories never change. Anjir. Aduh. Bro. Gua duluan. Ya gitu aja gitu. Ngerem belakang. Belokin. Oh, jadi harus nyebur ini dulu, parit ini. Iya. Ngerem su. Siap-siap ngerem ya. Liatin saya dulu. Ini agak ini nih, licin. Main kaki aja su. Iya, yuk. Ya, dah. Aman dah. Di situ doang ininya. Berdiri aja suhu. Rem belakang. Ya. Ayo Pasus. Pelan-pelan aja, santai. Nah, dia belum biasa kan Pak Pasus baru berapa kali. Aman? Aman nggak? Gue mau lihat mulut lu nih, suka lu. Pucat apa gimana nih? Dah bro, kumpul. Sip.
balikin. Aman dia mah. Stop, stop. Stop, 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 stop. Iya, yuk. Taruh. Pasus, bentar. Gila, mantap tuh. Aduh, Suhu masuk video, Suhu. Kenapa? Kamu masuk depan. Enggak. Lu ikutin dia tuh. Iya dong. Dia jumping, lu jumping. Tadi gua ikutin batunya dia Lah aman. iya, aman. Ikutin dia paling enak. Bahaya tadi ada batu yang tajam kan? Iya. Aja. Kalau gue tadi karena udah terlalu kenceng, gue nggak bisa kontrol udah. Udah nggak bisa milih. Iya, nggak bisa milih. Jangan duduk Blas, gitu. saya langsung. Blas. Tadi gue berdiri loh padahal. Kenapa? Kenapa? Bong. Belum. Gila kabutnya. Keren dong fotonya di track. Dia. Ngerem lu ngapain ngerem? Gak dapet gue di situ. Udah kebut belum lu tadi, Dit? Udah kebut belum? Oh, belum. Wow.
Hah? Aduh, berhenti dulu bro. Nggak jauh. Jauh plus tangan gua sakit. Jauh bro. Jauh. Wih, awas, awas. Awas, tabrak aja Sul. Tabrak. Lu jangan pas belok. Hebat Pak Malik ya. Hebat lu. Speednya kenceng. Bukan. Gua mau masuk sana lu tutupin jalannya. Enggak, hebat asli. Kuat lu. Bisa Pak Malik. Aman dah. Enggak, itu Pak Malik ke tes rem saya tahu. Iya, karena kalau nggak ngerem ke sini dong. Enggak, Tutup masa. Udah kenceng. Udah kenceng, Bro. Kirain masih jauh. Iya, kirain masih jauh. Aman pun. Aman kan? Aman depan. Ya udah, lu nyantai aja. Bilang gitu. Oh, jangan. Enggak mau ngasih lihat Om Adit. Yeah. Kasih alhamdulillah nih mata saya undur gitu Om. Iya, Pak. Direkam enggak? Gua rekam. Si kompor. Belum bisa kayak Pak Malik, diam aja stangnya. Kalau gua masih gini-gini dikit. Gini nih, gua pengen stangnya diam, ini gerak. Iya. Teleponnya mesti tinggi Om. Mesti gini. Ini jumping-jumpingin Om. Tapi lu masih sakit tangannya gimana? Settingannya salah. Settingannya masih salah ini harusnya. Sama kemarin sakit. Tapi jari doang, Dit. Bukannya ini. Jari. Iya nih Om. Mungkin masih ini kali ngegripnya terlalu Ininya Kenceng. kan kurang empuk Om. kenapa? Oh, gua terlalu kenceng nge-gripnya ya? Ngegripnya. Hand gripnya Om. Terus Oh. 1 2 tangan ngerem. Hah? 1. Nyantai aja ya? Santain aja lagi. Hah? Iya, disantain. Jadi bener-bener cuman megang grip doang. Iya, iya. Ditekan. Gini doang kan, yang penting Dia biasanya yang satu yang tengah Om. Jadi Aku sih megangnya pelan-pelan, cuman gue takut jatuh, gue pegang lagi. Ya, masa depan Om. Wah, gila. kabut. Drop. Feel like I'm floating through the air. Woo! The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Wow. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Wow. Gila. Sorry. Woo! Waduh, aman. Licin. Enggak licin sepatu. Aman. Enggak. Aman, Bro. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling Woo! exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Woo! Oh, break out, I've got to see. Woo! Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
Anjir. Nah, bro. Gue lompatin semua. Gi, sini Gi. Kaku. Coba lu lepasin tangan lu, kaku. No, dia udah nggak bisa. Nggak bisa gerak. Nah, kejauhan lu, Bro. Tapi nggak bisa disetting ya ini. Iya, kaku ya. Asik. Wes. Gila. Gesternya udah geser ngepam gitu. Udah bisa ngepam. Banget suspensinya men. Bang Malik ya. Seneng gua. Bang Malik juga enak lagi. Udah. Wush. Waduh. Bang Malik kaget tadi gua tempel. Lo di belakang. Tahu gitu gua lo. Dia gua pikir dia ngikut